Hello mga higala, mga suki, mga silingan ug mga ka-vibes. Welcome back sa ato ang vlog. So for today's vlog mga higala, dili ni siya sama ni atong uban ako nga mga vlog nga nakatutok lang sa akong mga gimbuhaton sa bukid ug sa akong mga laag-laag. Yes, gikan ko sa meeting and dire-diretso na dayon ko nga ni anhi diari sa Chiva Mini Mart diri mismo kilid sa Terminal Diplahan aron mamalit og groceries para sa atong fire victims nga atong gusto nga tabang. Actually, daghan man jud pud kog mga gitabangan pero wala na ako gina-vlog, not like this nga ako ang gi-vlog. So, matawag na ako ni siya nga special edition gyud. By the way, dili dayon ako ni kayang mabuhat kung dili pinaagi sa tabang sa atong mga donors. Ang atong donors nga gikan sa US pa and Canada. Oh my God, grabe guys. Pang international atong level. And syempre naapod tay mga donors gikan sa lokal. By the way, gikan day ko ani sa meeting og dire-diretso na dayon ko ni anhi diri sa store kay para mamalit og mga goods tungod kay naaman tay mission nga kailangan i-accomplish. And this is not an impossible mission kay motabang ta sa mga nasunugan. So kining panahona kuyog day nako ang akong manghod nga mo'y driver sa amo ang van Charles bitaw. No, and syempre kuyog pud nako diari si Maria Aguanta nga mo'y taga Bitbit sa ako ang karga. Hi Zay, salamat kaayo sa imuhang paningkamot og paningtiil. And syempre i-shout out pud nako ang akong igagaw nga si Bingkat. Hello Bingkat, grabe instant videographer na gyud ka, mahimo na gyud kang kuan ani ka ng vlogger sunod. Charles, pwede na ka mag-vlog Jay. So pag human ni ana dire-diretso na lang dayon mi diari sa Unisilver kay para mamalit pa sa uban namong gamit nga kailangan namo ihatag sa mga nasunugan. So wala na din ko naglangan-langan, diretso na dayon ko diari sa baligianan og habol banig og musket kay para magkuha ko. Tapos nakita na ako nga naa naman sa tapad sa butanganan og habol ang musket, so nagkuha na lang pud dayon ko. And nakauna-una ako nga kapoy man magbitbit og mga groceries na isulod-sulod lang og cellophane basig mga bus-bus ba. So nakauna-una akong apilan na lang pud nako og bag kay para naa sila butanganan sa ilahang gamit. O di ba, smart move. Tapos nakalimot man ko kuha og banig, so nagbalik ko para magkuha og banig and gisita ko ni ate store staff diari. Oh my God, ate dili pwede mag-video, so bawal pud magpigil og paghatag og blessings. Chill lang ta diari ate ha. So mao to siya na dayon ning diretso na dayon mi pauli, tapos gihapit namo ang ukay nga tulo ka sako. No, daghan kayong salamat kay nanay nga wala jud nagpakuli sa paghatag sa ihang hinabang. So nagpauli na dayon mi kuyog ang ako ang mga bodyguards, cherry. So while nagbiyahe mi nakauna-una ako nga sa ilahan na lang ni Uncle Arnel nga bag-o i-drop ang mga ukay. So mao to dito na lang dayon namo gihatod kay wala raman pud siya balibad, no, kay dito na lang papilion ang katong mga nasunugan. So diretso na dayon mi sa balay kay para mag-proceed aron mag-repack sa mga groceries. So mo din siya guys, ang kuan ka nang nakalit ako sa kwarta nga gipadalagikan sa ato ang kuan kanang donor, no, ang naghatag sa paratabang atong nasunugan nga mga kaigsuonan namo nga IP nga paryente atud nako. Kuan siya, naka-receive ko og kwarta pinagi sa PayPal, no, nakatawang nag-send sa kuha. Mao na din siya, ang isa gikan sa US, ang isa gikan sa Canada. So mao na ni siya nga atong nakalit, ato ani siyang i-repack, bahil na tuog tarong para sa ilaha para makaabot na to sila. Tapos napoy kamay na cash aron kung mapalit. So kay aptik man tang naka-repack dire-diretso na dayon mi para mang distribute. Ubay-ubay dai mi ani kabuo kay kuyog nako ang akong mga kaparyentihan nga wala pud jud nagbakuli sa pagtabang. So mao ni siya. So manakay na dayon mi kay para moadto na mi sa amo ang target beneficiaries nga taga. So walay paglangan-langan dire-diretso na dayon mi para ihatag ang amo ang gamayng hinabang ni adtong mga nasunugan. So kay naaraman mi badyari dili ra kaayo lisod ang pagpanghatag. So naabot na din mi diari aron i-distribute sa ilaha. Pasalamat ka rin. Kamay tuod ni. Sa inyo ha kamay. Wala na ko tayo. Abang. Ano kung panghinaos to? Mga panalanginan mo sakit. Ang sandal wala. Magapadayon sa panghatag sa ingon ani nga. So nakahibalo ko nga gamay ra ni nga kantidad, gamay ra ni ang ako ang mga napalit, pero dako ang akong kalipay nga nakita pud nako sa ilahang mga panagway nga malipayon sab sila nga nagdawat sa mga hinabang nga gihatag ngadto kanila. So gawas pa ni ana wala sila nagdahom nga aduna pa ay cash gawas sa goods nga ilang madawat. So ako na lang pug gihatag sa ilaha kay para maayo na lang kung naa sila gusto nga paliton na apod sila mapalit. By the way, gamay ra daay ni ang akong gi-prepare kay ang akong gi-preparahan ani katurag yung mga IP and daghan pud ay ning mga kauban nga goods nga gikan pud sa ako ang mga kaparyentihan gikan sa ditay, no, daghan pud kaayong salamat sa ilahang pagpakabana nga nagpaabot pud sila sa ilahang gamay nga tabang para pud sa mga nasunugan. Kini nga inisyatibo among gibuhat para makatabang mi makapaabot sa amo ang ginagmay nga tabang adto sa mga nasunugan. So dili kinahanglan nga naatay katungdanan aron nga makapaabot ta sa atong mga hinabang adto sa ug. So ning proceed na dayon mi diari paingon sa suok nga bahin kay para ipaabot na usab ang amo ang gamay nga na-prepare para sa ako ang apuhan na isa pod sa mga nasunugan. So dili dai sayon ang iyahang naagian og dako ang among kalipay nga taliwala sa sunog, luwas siya nga nakahawa sa iyahang panimalay tungod kay nag-inusara raman siya ni adtong panahon. Aning panahon na makita gyud nimo sa panagway ni tatay nga murag uol gyud kaayo siya kay nawad-an siya og
Apan taliwala ni anang tanan, nagpasalamat mi sa Ginoo nga nahitabo ang sunog adlaw ang dako tungod kay mas luwas ang mga tawo. Og dako ang among pasalamat nga bisan tuod sa nahitabo kini si tatay ug ang uban pa nga mga biktima sa sunog luwas nga nakahawa sa ilahang paniman. Sa panahon sa kasakit, importante gyud ang pagtinabangay, labi pa kung ingon ani nga trahedya ang mahitabo. Ang tanan gipahimangnuan nga dili magkumpiyansa sa kalayo, kuryente uon sa pamana diha nga makakos sa sunog. Alang sa tanan nga nagtan-aw ani nga video, ang atong mga kaigsuonan nga biktima sa sunog nagkinahanglan paghihapon sa ato ang mga panabang sa bisan unsang klase nga tabang, financial man, pagkaon, mga gamit, uon sa pamana diha nga pwede natong matabang sa ilaha. So kung ikaw nagtan-aw ka ani nga video ug aduna kay malasakit sa imong isig kaingon, ayaw kalimot sa pag-share ani nga video ug pwede sab ka nga magpadala sa imong tabang pinaagi ani nga detalye nga naa sa ubod. Ayaw usab kalimot sa pag-follow ani nga page o pag-comment ani nga video. Kung naa kay gamay nga kantidad nga pwede nimo matabang anang mga tawo nga nabiktima sa sunog, dako kaayo ka na og kahimuan